अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि तख्ते पंजाब पर कौन बैठेगा। फैसले का दिन आ गया है। मरीम नवाज वज़ारत आला की मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब से उनका मुकाबला होगा। अददी एतबार से मरीम नवाज को वाज़ेह बरतरी हासिल है, जबकि पंजाब असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद मरीम नवाज की हल्फ बर्दारी भी आज ही मुतवक्की है, जबकि गवर्नर हाउस में इंतजामात जारी हैं। लीगी रहनुमाओं को दावतनामे भी इरसाल कर दिए गए हैं। उधर मुराद अली शाह वज़ीर आला की हैट्रिक करने के लिए तैयार हैं। सिंध के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी में जोड़ पड़ेगा। सिंध असम्बली में जयालों का जोर है। इजलास 2 बजे शुरू होगा। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज की गई। सिंध असम्बली के अतराफ के रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। सिंध असम्बली में आज वज़ीर आला सिंध का इंतखाब होगा। सिंध असम्बली में आज होने वाले इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह, जबकि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अली खुर्शीदी आमने सामने होंगे। मजीद बता रहे हैं कराची से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शहूद कुरैशी। जी शहूद। देखिए, सिंध के वज़ीर आला का इंतखाब का इजलास आज मुनक्किद होने जा रहा है। कौन अगला सिंध का वज़ीर आला सिंध होगा, उसका इंतखाब आज जो है वो हो जाएगा। आज दोपहर 2 बजे के करीब इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो आमने सामने होंगे। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और उनके मद्दे मुकाबिल जो MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी जो है वो नामजद किए गए हैं, जिनके गुज़िश्ता रोज़ कागज़ जो है वो मंजूर भी हो गए। तो आज जो है वो उनके दरमियान कड़े मुकाबले का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी ने और MQM पाकिस्तान दोनों जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के हवाले से जो है उम्मीदें भी जो है वो जाहिर कर दी और पूरी उम्मीद जो है वो दोनों पार्टी जो है वो पूरी उम्मीद है कि उनके कारकुन जो है वो आज फतह याब होंगे। तो आज जो है वो वज़ीर सिंध का इंतखाब हो जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो आज भी जो है जो रेड जोन का इलाका है, जो सिंध असम्बली का एरिया है, इसको रेड जोन की तमाम जो सिक्योरिटी है उसकी इंतहाई सख्त होगी, क्योंकि आज भी मुतवक्की किया जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से और जो सियासी पार्टी है उनकी जानिब से एहतजाज जो है वो किया जा सकता है। उसके पेश नज़र जो है यहाँ की सिक्योरिटी भी जो है इंतहाई सख्त होगी और सिक्योरिटी के इंतजामात को देखते हुए यहाँ पे पुलिस की नफरी और जो है दूसरे इदारों की नफरी यहाँ पर तैनात की जाएगी, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो है वह तैयार रहेंगी। अपडेट करने के लिए उधर पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने का फैसला सामने आया है। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए। उनकी अभी 3 साल मुद्दत रहती है। चेयरमैन सेनेट बनने की सूरत में वो कौमी असम्बली की सीट छोड़ देंगे, जबकि पार्टी ज़राए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट की सीट छोड़ी तो उस पर दोबारा पार्टी का सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली की निस्बत सेनेट की नशिस्त पार्टी के लिए ज़्यादा अहम है। और सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर डेडलॉक। समरी मिलने के बावजूद डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से गुरेज। समरी पर ताहाल दस्तखत न हो सके, जबकि ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटें न मिलने पर सदर का मौक़िफ़ है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है। जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता इजलास नहीं बुलाया जाएगा। सदर मुमलिकत के पास कौमी असम्बली इजलास पीर को बुलाने की समरी भेजी गई थी। ऐवान सदर का मौक़िफ़ है कि समरी आइनी तौर पर 15 दिन तक रोकी जा सकती है, जबकि आइन के शिक 91 ज़ेली शिक 2 के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाना लाजिम है। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर उसी दिन हल्फ के बाद नए स्पीकर का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और सदर ने इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। इलेक्शन के 21वें इजलास बुलाना होता है। आइनी लिहाज से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही उसूल लागू होगा। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी का दौर गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। सदर साहब सियाद धब्बों से भरी पोशाक पर कुछ तो साफ रहने दें। सदर ने इजलास न बुलाया तो स्पीकर कौमी असम्बली खुद बुला लेंगे। नून लीग का सदर की जानिब से ऐवान ज़री का इजलास न बुलाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, समरी पर अगर सदर दस्तखत नहीं करेंगे तो 29 फरवरी को हर सूरत इजलास होगा। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 17 फरवरी को इजलास के लिए समरी भिजवाई। हमारा ख्याल था 27 फरवरी को कौमी असम्बली का पहला इजलास होगा। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही असूल लागू होगा। 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं
वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, कौमी असम्बली का इजलास तो हो ही जाना है, लेकिन सदर अलवी घर जाते जाते अपनी पोशाक पर सियाह दागों से पाक थोड़ी सी जगह तो बाकी रहने दें। सदर आरिफ अलवी का दौर पहले ही अफसोसनाक गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट उनकी आइन शिकनी पर मोहर सब्त कर चुकी है। कौमी असम्बली इजलास में ताखीर का कोई जवाज नहीं। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सदर आरिफ अलवी ने कभी अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेज कर रहे हैं। कोई जवाज नहीं है कि कौमी असम्बली के इजलास को ताखीर का शिकार किया जाए और उसमें रखना डाला जाए। कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेजा हैं। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है, पीटीआई जमहूरियत के इस्तेहकाम के खिलाफ काम करती आई है। उधर कौमी असम्बली के इजलास के लिए नून लीग की तैयारियां जारी हैं। शहबाज शरीफ ने नून लीग के तमाम नौमुंतखब अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। साबिक स्पीकर अयाज सादिक और चीफ वहीब शेख आफ्ताब की नौमुंतखब अरकान से राबते हुए हैं। नून लीग ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सरदार अयाज सादिक का नाम फाइनल कर दिया। अयाज सादिक के नाम की मंजूरी नवाज शरीफ ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद दी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो गए हैं। दोनों ने 111 वोट्स हासिल किए। उनके मुकाबले में एमकेएम की सोफिया शाह और राशिद खान नाकाम रहे। अवैस कादिर शाह का कहना है कि वो हाउस को आईनी और कानूनी तरीके से चलाएंगे और हर रुकन को बोलने का मौका देंगे। सिंध असम्बली का इजलास, अवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर सिंध के 13वें स्पीकर मुंतखब। एमक्यूएम की सूफिया शाह 36 वोट हासिल कर सकी। आगा सिराज दुरानी ने 9 मुंतखब स्पीकर से हल्फ लिया। अवैस कादिर शाह ने यकीन दिलाया कि वो ऐवान को आईनी तरीके से चलाएंगे, सबको बोलने की इजाजत होगी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सौदे को इम्पार्शली अनबायस्ड होके चलाऊंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सारे मेंबरान को साथ लेके चलूंगा। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अवैस कादिर शाह ने कराया। नवेद एंथोनी 111 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। एंथोनी नवेद को पाकिस्तान की तारीख के पहले गैर मुस्लिम डिप्टी स्पीकर बनने का एजाज हासिल हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आला सिंध के नामजद उम्मीदवार सैयद मुराद अली शाह ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद देते हुए कहा, ये नशिस्त बहुत अहम है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं स्पीकर बनूं। जिन मेंबर्स ने वोट उठाया है उन सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वेलकम भी करना चाहता हूं। मेरी भी ये ख्वाहिश थी मेरे वालिद साहब भी स्पीकर रहे कि मैं भी स्पीकर बनूं। एमक्यूएम के वजीर आला सिंध के नामजद उम्मीदवार अली खुर्शीदी ने उम्मीद जाहिर की कि माजी की तलखियों को भुलाकर मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज रहे। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान और जमात इस्लामी के 1 रुकन की हल्फबर्दारी भी हुई। सिंध असम्बली का इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पीर को कायदे ऐवान के इंतखाबात का मरहला तय किया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। उधर केपी असम्बली का इजलास 28 फरवरी को सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। इजलास के दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। केपी असम्बली के इजलास के तीसरे रोज वज़ीर आला का इंतखाब भी किया जाएगा। और पंजाब काबीना के लिए नून लीग की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है। नून लीग से 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से 2-2 और आईपीपी से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान है। मरियम नवाज का काबीना में नए चेहरे शामिल करने का फैसला। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। अज़मा बुखारी, सानिया आशिक, ज़किया शाहनवाज, हिना परवेज भट्ट को वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, राना महमूद इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट को भी पंजाब काबीना में शामिल किया जा सकता है। चौधरी शराफ हुसैन, अली हैदर गिलानी, मलिक अंसफर अब्बास को भी वजारत मिलने का इम्कान। कायद नून लीग नवाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे। अगर खातून वज़ीर आला की तौहीन की गई तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलें। हाफिज फरहत अब्बास ने बेहुदा जुबान इस्तेमाल की, एहतियात करें और अपने कद के मुताबिक बात करें, क्योंकि ये ऐवान है, बनी गाला नहीं। पंजाब असम्बली के अंदर अगर हुदूद में रहेंगे तो अच्छा होगा और हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन किसी की तौहीन ना की जाए। जो नामजद वज़ीर आला है जो इलेक्ट भी हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला उनकी तकरीब हलफ बर्दारी भी होगी। हाफिज फरहत साहब जो हैं, जो इश्तिहारी हैं, 9 मई के मतलूब हैं, जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू और बेहुदा ज़बान जो उन्होंने इस्तेमाल की, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि इसमें एहतियात करें।
یہ ہاؤس جو ہے یہ بنی گالا نہیں ہے. ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے, اور ان خاتون وزیر اعلیٰ کی اگر جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اگر ان کی تضحیک اور بلو دا بیلٹ تضحیک اگر کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگا. دوسری جانب بلوچستان اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص سیٹوں کی الاٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی کی سیٹوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے, جبکہ اسمبلی میں نون لیگ دوسری بڑی پارٹی بن گئی ہے. تفصیلات کے لیے کوئٹہ سے یہ رپورٹ دیکھیے. بلوچستان اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی 17 نشستوں کے ساتھ سر فہرست, نواز لیگ 16 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر, جمعیت علماء اسلام 12 نشستوں کے ساتھ بلوچستان میں تیسری بڑی جماعت ہے. 2018 کے عام انتخابات میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھرنے والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین کی تعداد صرف 5 ہے, جبکہ نیشنل پارٹی کے اراکین کی تعداد 4 اور عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین کی تعداد 3 ہے. بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی, حق دو تحریک, بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی اور جماعت اسلامی کے اراکین کی تعداد 1 ہے, جبکہ 3 عام نشستوں کے نتائج کو روک دیا گیا ہے. کیمرامین ظفر علی کے ساتھ محمد عنی بازی, نیوز کوئٹہ. اور الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیز کی چھوڑی ہوئی مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آج کرے گا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوگا. توقع ہے کہ اجلاس میں ہونے والے فیصلے کی روشنی میں کمیشن منگل کو ریزرو اراکین کو مطلع کر دے گا, اور اس سے ایوان کی باقی رکنیت کا تنازع بھی ختم ہو جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص سیٹوں کا فیصلہ کیے جانے اور پارٹی کی درخواست مسترد کیے جانے کی صورت میں سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹوں پر اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی, جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان مخصوص سیٹیں حاصل نہیں کر پائے کیونکہ آئین مختلف ایوانوں میں موجود پارلیمانی جماعتوں کو اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص سیٹوں کے کوٹے کا حق دیتا ہے. جن آزاد ارکان کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی گزشتہ ہفتے اسمبلیز میں آئی ایس سی میں شامل ہوئے. انہوں نے ایوانوں میں پارلیمانی گروپ بننے کے لیے اقدام کیا تاکہ وہ ایوان میں موجود گروپس کے لیے سہولتوں کے حقدار بن سکیں اور مخصوص سیٹیں بھی حاصل کر سکیں. بریک کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سائفر اور توشخانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا ہے جو سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں بھی ساتھ ہی سنے گا. عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت بھی آج ہوگی, جبکہ سائفر کیس میں شاہ نمود قریشی کی اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں. بشرا بی بی کی توشخانہ اپیل پر بھی سماعت آج ہی ہوگی. ملک میں صدر پاکستان کا انتخاب 9 مارچ کو ہوگا. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن جلد شیڈیول جاری کرے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشترکہ طور پر سابق صدر آصف علی زرداری کو صدر کا امیدوار نامزد کیا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی 5 سالہ آئینی مدت 8 سپٹمبر 2023 کو ختم ہو چکی ہے. ملک میں نگران سیٹ اپ ہونے کے باعث عارف الوی صدر پاکستان کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. آئین کے مطابق الیکشن ہونے کے 1 ماہ تک صدر مملکت اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں. حکومت کا حصہ بنیں گے اور وزارتیں بھی لیں گے, مصطفیٰ کمال کا اعلان سامنے آیا ہے. رہنما ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ نون لیگ سے بات چیت صحیح سمت میں جاری ہے. نون لیگ سے مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, ابھی وزارتوں کا مرحلہ نہیں آیا. ایک سوال کے جواب میں ایم کیو ایم رہنما نے بتایا کہ 6 وزارتیں مانگنے کے حوالے سے تصدیق نہیں کروں گا, ابھی وزارتوں کا مرحلہ نہیں ہے, لیکن ہم نے طے کر لیا ہے حکومت کا حصہ بنیں گے اور وزارتیں بھی لیں گے. مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کا مسودہ ایم کیو ایم پیش کرے گی اور چاہتے ہیں کہ نون لیگ ساتھ کھڑی ہو. انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج قبول کرتے ہیں, حکومت میں جا رہے ہیں, باہر سے تو کوئی آ کر ملک کے حالات ٹھیک نہیں کرے گا. اس وقت وزارتیں نہ لی جائیں یہ خود غرضی ہوگی, اس لیے ایم کیو ایم ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے. اور ہماری حکومت کسی کو سیاسی قیدی بنانا چاہتی ہے, نہ ہی سیاسی انتقام لیں گے. الزام تراشی کے بجائے سب کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. تمام جماعتوں کے قائدین سے سیاسی استحکام کی بات کریں گے. نئے اسپیکر قومی اسمبلی سے گرینڈ ڈائیلاگ کی اپیل کریں گے. نون لیگ کے سینئر رہنما ایاز صادق کا کہنا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا آنے والی حکومت میں اہم کردار ہوگا. اور دوسری طرف باتوں کی سیاست, الزام تراشی کی سیاست اور انگلی اٹھانے کی سیاست جو کہ بے بنیاد, جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ووٹ پڑ گیا, جنہوں نے کیمپین نہیں کی, جنہوں نے سوائے الزام تراشی کے ڈیولپمنٹ میں صفر رہے, تو یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں بھی سوچنا پڑے گا
کہ کیا ہم بھی وہی سیاست کا طرز عمل کریں یا ہم جو شرافت کا اور خدمت کا طرز عمل ہے وہی کرتے رہیں۔ جعلی فارم 45 بنا کر دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے۔ ایک جماعت الزام تراشی اور بہتان لگا رہی ہے۔ انتخابات کا آڈٹ ضرور کریں لیکن یہ 2018 سے ہونا چاہیے۔ جو لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہوئے ان کو جلد سمجھ آ جائے گی۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2024 کو یاد رکھا جائے اور 2018 کو بھول دیا جائے۔ انہوں نے اپنے حامی ججز اور جرنیلوں کو ساتھ ملا کر مخالفین کا منہ کالا کرنے کی بات کی۔ گالم گلوچ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ اس حلقے سے میں الحمدللہ 40,000 کی لیڈ سے جیتا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ لیڈ جعلی ہے۔ آج میرے مبارکبادی دینے کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا الحمدللہ۔ ہم اس وقت بھی سچے تھے اور آج بھی ہم نے صحیح بات کا اقرار کیا ہے۔ جیت ہار کھیل کا حصہ ہے۔ ہمیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو زبان پی ٹی آئی کی ہے وہ زبان ہم استعمال کریں۔ خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے حامی ڈیجیٹل میڈیا پہ جواب دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، بدقسمتی سے انہوں نے بھی وہ زبان استعمال کرنی شروع کر دی اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی یہی کرے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ادھر نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان وزارتوں کے معاملے پر ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کا حلف ہونے کے بعد معاملات طے کیے جائیں، جبکہ ایم کیو ایم حکومت میں 5 سے 6 وزارتیں چاہتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ایسی وزارتیں چاہتی ہے جس سے شہریوں کے مسائل حل کر سکے۔ ایم کیو ایم میری ٹائم، توانائی یا پیٹرولیم، مواصلات کی وزارت چاہتی ہے۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ وفاق اور صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اراکین رابطہ کمیٹی نے مختلف تجاویز دی ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بلوچستان کے شمالی اور جنوب مغربی اضلاع میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی توقع کی جا رہی ہے، اور بلوچستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ کہیں موسلا دھار بارش اور کہیں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ اور بولان طوفان سے متاثر ہیں۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں بارش کے بعد مختلف علاقوں کی بجلی بھی معطل ہو گئی ہے۔ قلعہ عبداللہ، پشین اور مسلم باغ میں تیز بارش ہوئی۔ زیارت، چمن اور ٹاپ کان، محتزئی اور بولان میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ فروری کے اختتام پر یکبستہ ہواؤں، بارش اور برف باری نے ٹھنڈ پھر سے بڑھا دی ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان کے علاقے زرمک اور شوال میں برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ میران شاہ، میر علی، غلام خان اور دتاخل کے علاقوں میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ اور اسلام آباد کے ہائیکنگ ٹریکس پر صبح سویرے ورزش کرنے والوں کا رش ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ صبح کی سیر صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شہر کے خوبصورت نظارے اور ہائیکنگ ٹریکس شہریوں کو تر و تازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری نمائندہ عائشہ شعیب اس وقت وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عائشہ۔ جی بالکل، فٹ اور تندرست رہنا ہے تو واک اور ورزش کو عادت بنانا ضروری ہوگا۔ صبح سویرے اسلام آباد کے مختلف جو ہائیکنگ ٹریکس ہوتے ہیں وہاں پر شہریوں کا خاصا رش نظر آتا ہے۔ ورکنگ ڈیز کے باوجود ہمیں یہ جو ٹریکس ہوتے ہیں یہاں پر شہریوں کا خاصا رش نظر آتا ہے، جو آ کر نہ صرف یہاں پر واک کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن کی فٹیگ کو دور کرنے کے لیے صبح کی واک اور ایکسرسائز انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں مختلف جو ہائیکنگ ٹریکس ہیں وہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد فوراً لوگ جو ہیں واک اور ورزش کے لیے مختلف ہائیکنگ ٹریکس جو ہوتے ہیں وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر مختلف طرح کی نہ صرف ایکسرسائزز کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ نہ صرف جسمانی تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی وہ خود کو بڑا فریش فیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ چاروں جانب جو اسلام آباد کے خوبصورت نظارے ہیں، ہر طرف گرینری ہے، وہ بھی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ دن بھر کی تھکن کو بھگانے کے جو واحد حل ہے وہ صرف واک اور ایکسرسائز ہے، جس کی وجہ سے مختلف ہائیکنگ ٹریکس کا صبح سویرے وہ رخ کرتے ہیں اور سارا دن خود کو تندرست، توانا اور فریش فیل کرتے ہیں۔
उधर चोलिस्तान जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। 462 किलोमीटर का मजमूई फासला 3 घंटे 51 मिनटों में तय कर लिया। जाफर मक्सी दूसरे, साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने पर मुकाबले से बाहर हो गए थे, जबकि पैराग्लाइडिंग शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। सयाह भी पैराग्लाइडिंग करके खूब लुत्फानंदोज होते रहे। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यूज़ की टीम आज फैसलाबाद पहुंचेगी। 103C पीपल्स कॉलोनी सुपीरियर कॉलेज में ऑडिशंस होंगे। न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम हुस्न किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका है सबके लिए। गुज़श्ता रोज़ सरगोदा में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम इवेंट में 100 से ज़ायद हाफिज़ कुरान बच्चों और नौजवानों की जानिब से ऑडिशन दिया गया। ऑडिशन के जजेस ने क्वालिफाइड करने वाले बच्चों और नौजवानों की हौसला अफजाई की और आइंदा मुकाबलों के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत भी की है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क में 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो रहा है। पूरे मुल्क में 26 फरवरी से 3 मार्च तक पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। सुबह केपी के 33 अजला में बच्चों को ये कतरे 3 से 9 मार्च तक पिलाए जाएंगे। जबकि इस हवाले से वफाकी सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार अली का कहना है कि पोलियो खौफनाक बीमारी है जो बच्चों को ताउम्र माजूर बना देती है। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से पोलियो हमारे बच्चों के लिए बदस्तूर खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार अली ने यह भी कहा कि वालिदैन पर बच्चों की सेहत यकीनी बनाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और पाकिस्तान उलमाए काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने लाहौर में खातून को लिबास पर अरबी अल्फाज प्रिंट होने की वजह से हिरासा करने की शदीद मजम्मत की है। ताहिर अशरफी का कहना था कि खातून को लिबास पर अरबी अल्फाज प्रिंट होने की वजह से हिरासा किया गया। इत्रा पुलिस की कोशिशें काबिल तारीफ हैं, ताहम खातून से मुआफ़ी का कहना बिला जवाब था। मुआफ़ी हिरासा करने वालों को मांगनी चाहिए। लिबास पहना हुआ था जिस पर कोई अरबी के अल्फाज लिखे थे। ये तो पूरे आलम इस्लाम में, अरब ममालिक में इस तरह के लिबास मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं। वो मैंने देखा है, उसमें कोई ऐसी तहरीर नहीं थी कि जिससे कोई गुस्ताखी हो या खुदा न खास्ता कोई मुकद्दस तहरीर हो। मैं समझता हूँ कि उस खातून की बजाय उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे हरासा किया, उसको खौफ में मुब्तला किया, बदनामी का सबब बने। ये लोग शरीयत की बदनामी का सबब बनते हैं, इस्लाम की बदनामी का सबब बनते हैं। तौहीन रिसालत कोई जुर्म नहीं है और तौहीन रिसालत करना कोई छोटी बात नहीं है। हर शख्स को तो आप बगैर शवाहिद के, बगैर सबूत के तौहीन रिसालत का मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। फिर इसमें कौन सी तौहीन है? ये तो जहालत थी कि खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर कोई अरबी का जुमला लिखा है और आप कह रहे हैं उसको कत्ल कर देंगे। और फिर मुझे लाहौर पुलिस की उस पुलिस अफसर को जरूर शाबाश देनी है कि उन्होंने बहुत बर वक्त जाके उसकी जान बचाई। लेकिन मुझे ये भी कहना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर पंजाब पुलिस जो है और हुकूमत पंजाब जो है इस पर कार्रवाई करेगी। कुछ बात करें महंगाई के हवाले से तो महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल और चाय समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई है। इतलाक फौरी होगा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत तकरीबन 20 अशिया पर रिलीफ मिलेगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 4 से 100 रुपए तक कमी की गई है, जबकि डालडा कुकिंग ऑयल 523 रुपए से कम करके 508 रुपए का कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स के सोप भी 15 से 40 रुपए तक सस्ते किए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से अशिया की कीमतों पर कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सऊदी अरब ने ज़ायरीन और रिहायशियों को खबरदार किया है कि वो आइंदा हज सीजन 2024 में ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल किए बगैर हरगिज़ शिरकत मत करें। अरब मीडिया के मुताबिक बगैर इजाज़तनामे के हज करना गैर कानूनी अमल है, जिसकी सज़ा रिहायशियों और गैर मुल्कियों के लिए कैद के साथ साथ 50,000 रियाल तक जुर्माना भी कर सकती है। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।